अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रेट। नाज़रीन, बात करते हैं आज साइफर। आपको याद होगा कि जिसकी वजह से खान साहब को बड़ा तनकीद का सामना भी करना पड़ा और खान साहब का कहना भी यही था कि इस साइफर की वजह से मुझे निकाला गया। तो उस साइफर की हकीकत क्या थी, स्टोरी क्या थी, अभी तक तो उसकी वो GIT वगैरह भी बनी थी, रिपोर्ट्स वगैरह मुख्तलिफ आती रही, अभी तक कोई फाइनल तो नहीं हुआ। लेकिन आज एक खान साहब के बड़े अजीज़ थे, सेक्रेटरी थे, तो उनका एक बयानिया आया जिसमें अभी तक तो खैर वो पता चला कि वो गायब हैं कहीं से, और उनका सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड आया, अभी तक वीडियो नहीं आई। तो अब उस बयानिए के बाद जो है ना, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अभी तक जो सूरत हाल देखने में मिल रही है वो यही मिल रही है कि मुमकिन है कि वो बयानिए को बनाने के लिए जिस तरह उन्होंने बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो अब उसके नताइज में ये हो सकता है कि बहुत सारे ज़राए से ये जो है ना खबरें पहुँच रही हैं, मिल रही हैं कि इसकी बदौलत खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ख़ान साहब को गिरफ़्तार करना तो है इन्होंने, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कोई उसके अलावा चारा नहीं है। खान साहब की, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त खान साहब के ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि वो आए रोज़ जितने भी जाते हैं अदालत में, उनके 100 के हिसाब से मेरे ख्याल से 200-300 कोई केस बनाए हुए हैं खान साहब पर। उनमें से कोई ना कोई एक तो किसी ना किसी एक पे वक्त पे आके उसको बलि चढ़ाना है उन्होंने। सो इस तरह का उनका प्लान तो है अभी तक। तो दूसरी तरफ अगर वो देखें कि ये सारी चीज़ें अगर छोड़ दें, केसेस वगैरह निकाल दें, तो खान साहब को ज़ाहिर सी बात है अगर फुल एंड फाइनल ग्राउंड मिलती है इलेक्शन के लिए, तो ये तो मैं आपको पहले भी बताया था, कल भी बल्कि जिक्र यही किया था कि खान साहब की इस पॉपुलैरिटी जो है वो किसी भी सूरत, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता, क्लियरली बताता हूँ आपको, कि खान साहब को इलेक्शन में शिकस्त देना एक PDM जमात के बस की बात नहीं है। इसी वजह से शायद ये मुकम्मल मुख्तलिफ तरीक़ेकार हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी एक चीज़ लेके आते हैं, कभी दूसरी चीज़ लेके आते हैं। तो अब ये जो साइफर वाला मसला था, दोबारा से उसको एक उजागर किया गया है। अभी तक उस पर जो इनके खान साहब के एक पर्सनल सेक्रेटरी थे आज़म खान, तो उनके हवाले से उनका एक बयानिया जारी करवाया कि उन्होंने उसमें वो बताया कि ये साइफर जैली था। तो इस तरह के मैंने खान साहब को भी बताया था कि शायद ये इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन खान साहब ने उसको बनाया। लेकिन इसके ऊपर मैं कल भी शायद यही बात की थी, और पहले भी मैं 1-2 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि खान साहब की एक ये क्वालिटी जो है बड़ी बेहतरीन मुझे लगती है, कि मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी कामयाबी की शायद वजह है, और शायद यही वजूहात हैं कि जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की जितने भी यूथ है वो खान साहब की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो रही है। वो ये है कि खान साहब जब तक किसी भी चीज़ को क्लियरली सामने से नहीं देखते तब तक उस पर यकीन नहीं रख रहे। इस वक्त भी, आज भी एक सहाफ़ी जब इमरान खान साहब से सवाल कर रहे थे कि आज़म खान की ये ऑडियो आ गई है जी आपके मुतालिक, तो आप क्या कहेंगे, तो खान साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में उसको यही कहा कि यार जब तक मैं उसको खुद उसका वीडियो बयान नहीं देख सकता या मेरे सामने आके नहीं कहेगा तब तक मैं एतबार नहीं करूंगा। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है खान साहब की कि वो एक बड़े जो है मुतहम्मल अंदाज में रहते हैं, और बड़े एक दलेराना जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को भी। और ये चीज़ उनकी क्वालिटी है कि वो इस वक्त, वरना जितने उन पे ऊपर मसाइल हैं, जितने उन पे ऊपर केसेस हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से चाहते तो वो डील कर सकते थे, और करनी चाहिए भी। अगर एक आम आधा असूल के साथ आप देख लें, जिस तरह के बाकी आज तक हमारी जो पॉलिटिशियन थे, इनका एक ट्रेंड अगर आप देखते हैं, तो उसमें ये इनका एक वतीर रहा हुआ है कि जब भी इन पे मुश्किल वक्त आता है, 2 रास्ते होते हैं इनके पास, या तो डील कर लेते हैं या ये पाकिस्तान से फरार होते हैं। अब खान साहब दोनों चीज़ों में से कोई एक भी नहीं कर रहे। अब दोनों चीज़ों में से ना तो वो पाकिस्तान से छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, और ना वो किसी तरह की डील अब तक नजर आ रही है कि वो कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का इफेक्ट जो होता है, फिर उसके बाद नताइज क्या होते हैं कि जब ये कौम देखती है, स्पेशली यूथ, तो इसको तो चाहिए ये चीज़ें होती हैं, ये चाहती है कि हमारी लीडरशिप जो हो वो एक नडर आदमी के पास हो, गैरतमंद आदमी के पास हो, और ऐसा आदमी के जिसका बयानिया एक मजबूत बयानिया हो। सो ये चीज़ें खान साहब के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कल ही की बात है, अभी पॉपुलैरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो छोटा सा एक ट्रेंड था, मैं समझता हूं कि एक मिसाल थी आपके सामने, कि जिस पे खान साहब ने वो अपना टिकटॉक अकाउंट बना के उसके आप जो है ना फॉलोअर्स देखें तो वो कितने मिलियंस में चले गए हुए हैं। तो अब ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं एक तरफ, अब ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, एक आम आदमी अगर देख रहा होता है बैठ के, तो लामला ये गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं इस वक्त, ये PDM जमात पूरी की पूरी ये भी तो इन चीजों का एनालिसिस कर रही है। अब इसके मद्दे मुकाबले देखा, कल एक छोटी सी वीडियो क्लिप में देख रहा था
کہ جب خان صاحب نے اپنا وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تو اس کے مد مقابل مریم نواز صاحبہ نے بھی بنایا، لیکن ان کو اس حساب سے جو ہے نا اتنا کوئی ویلکم نہیں کیا گیا ٹک ٹاک پر. لیکن اب خان صاحب کے جب اتنی فالوئنگ زیادہ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا تو لاملا ان کو بھی یہ چیز کھٹک رہی ہے اس وقت کہ اگر یہی صورتحال رہتی ہے، اسی طرح چیزیں آگے چلی یا اسی طرح کا کمپٹیشن رہا، تو کسی بھی صورت، یہ میں چیزیں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اگرچہ یہ باقی جس طرح ایک استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، اور مزے کے بعد استحکام پارٹی سے یاد آیا آج اس کے میں منشور دیکھ رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب تحفظ ختم نبوت کے لیے جو ہے نا یہ پارٹی جو ہے نا اس کا ایک منشور رکھا گیا. تو حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں پر کہ یار کون سی دنیا میں رہتے ہو. اب کہ وہ دنیا نہیں ہے کہ آپ اپنی بیانیاں بنائیں گے اور اٹھا کے آ جائیں گے، لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے. کیا ماضی میں آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کی؟ جب آپ اقتدار میں تھے، آپ کے پاس اختیارات تھے، تو تب آپ کا کہاں تھا یہ تمام ختم نبوت کی محافظ منشور؟ تب آپ کو ہوش نہیں تھا شاید. لیکن اب اپنا چورن مختلف لوگ آتے ہیں بیچنے کے لیے اور بیچیں گے ابھی بھی. تو اب یہ ساری چیزیں، ایک استحکام پاکستان پارٹی بنی، دوسری طرف سے آپ دوسری دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرویز خٹک صاحب نے دوسری تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنائی ہے. تو اب ان ساری چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے اسپیشلی یہ تحریک انصاف پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. اور دن بدن یہ چیزیں جب اس طرح کی چلتی رہیں گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے جتنا ٹکر لگے گی خان صاحب کو، جتنا ان کے ساتھ ٹکرائیں گے، جتنا ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خان صاحب کو اور بلندی کی طرف لے کے جائیں گی اور خان صاحب کو ابھاریں گی. اور یہ ابھی تک آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مختلف آپ نے جو ہے نا نیوز چینل سے دیکھ رہے ہوں گے، مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے دیکھ رہے ہوں گے. تو اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں کوئی چیز جاری تو وہ خان صاحب کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے حوالے سے ابھی بحث تک وہی چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایک بندے کی اتنی پاپولیرٹی ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس کو کہیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ بے مقصد سی، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایک چیز آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آسان سا حل یہی ہے کہ جس طرح آپ کے سامنے سندھ میں ابھی جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک بندے کو بند کر لیں آپ کمرے میں، اس کو اٹھا کے ڈال دیں اور دوسرے کو آپ الیکشن میدان میں لے آئیں. اب خان صاحب کے ساتھ بھی یہی میرے خیال سے ہونے والا ہے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگ بھی یہی رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی اٹھائیں گے اور اندر رکھ دیں گے. اندر رکھنے کے بعد کہیں گے جناب آ جائیں الیکشن کروا لیتے ہیں، اور الیکشن ون کر کے اپنی باری پھر لگا لیں گے، اور ملک کا جو بیڑا غرق انہوں نے پچھلے عرصے میں کیا ہے اس سے دگنا کریں گے. اور یہ ساری چیزیں تب تک سدھر نہیں سکتی جب تک قوم ایک دفعہ بیدار ہو کے سامنے نہیں آتی. قوم ان لٹیروں کا، ان بددیانت لوگوں کا مقابلہ اگر نہیں کرے گی تو یقین جانیں کہ یہ حالات کبھی بھی نہیں بدلنے اور ہمارے حالات ویسے کے ویسے رہنے.